Okay. Ninawasalimu wote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Katika yote, kwa kwanza ibada yetu tutaomba kwanza Mungu atujalie neema yake. Mungu anayetupatia kuwa hai hadi mpaka siku ya leo. Mungu aliye mwenye kutupigania katika siku za hatari ambamo tunamoishi. Tutaomba. Bwana Yesu Kristo, Mungu na mfalme wetu, jina lako libarikiwe, jina lako lipewe sifa. Tuko mbele yako tena jioni ya leo kwa ajili tena Bwana ya kusikia sauti yako, neno lako takatifu. Tunalikabidhi mikononi mwako, nasi tunajiweka wakfu mbele yako Mungu. Tushurulikie Bwana, kwa kuwa bila wewe hatuwezi kufanya lolote. Hatuna cha kujiwezea, hatuna cha kujifanyizia. Tunahitaji uongozi wako, tunahitaji Roho wako Mtakatifu pamoja nasi. Utupatie Roho ule apate kutuongoza katika kweli yote ya neno lako. Tunahitaji huo msaada kutoka kwako Bwana. Chini ya damu tutazamie, kwa rehema zako turehemu kwa makosa na dhambi zetu, katika jina tukufu lake Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo. Amen. Basi tutafungua Biblia zetu katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 44 mpaka 48. Mathayo ama Matthieu 5 depuis verset 44 jusqu'à verset 48. Tutaenda kusoma katika jina la Yesu Kristo. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur les pauvres, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Mungu aongeze baraka kwa usomi wa neno lake hii jioni ya leo. Wapendwa, mahali mliko popote pale ambapo mnanisikiliza, mahali popote ambapo mnasikiliza sauti ya Mungu, neno lake, musika niangalie mimi, ila nawaomba muangalie neno la Mungu, mtazamie neno la Mungu, kwa kuwa neno si langu, neno ni la Mungu. Mimi ni mwanadamu tu, mimi ni chombo peke yake, lakini Mungu ndiye mwenye neno, na huyu Mungu wetu Yesu Kristo, yeye ndiye neno. Ndivyo gisi Biblia inavyotuambia. Kwa hivyo Biblia inasema tupende wale wanaotuchukia.
wanaotuchukia, wanaotukataa tuwapende. Lakini kule katika utamaduni, katika kutokuamini, watu tulifundishwa tupende wale wanaotupenda peke yake. Ukienda ile verse ya juu kidogo, ile ya 43 inakueleza vitu kama na hivi. Ayo inasema vous avez appris, angalia, mulifundishwa, mulielezewa, muliambiwa, vous avez appris qu'il a été dit, kwamba ilisemeka, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Lakini Yesu Kristo yeye anatuambia tuwapende wale ambao wanaotuchukia. Si kupenda wale wanaotupenda peke yake, tupende wanaotuchukia. Ndio agizo ambayo tumepewa ndani ya neno hili. Muamini wa kweli, mtoto wa Mungu, haupashi kuwa na upendeleo kwa ule ambaye anayekupenda. Usiwe na upendeleo kwa ule ambaye mmefahamiana, sijui mmetoka wapi ama hali ya wapi na wapi. Hapana, hapa tuko katika neno lile ambalo ni kweli ya mambo. Yesu Kristo neno, yeye ukweli wa mambo. Katika yote yeye iko parfait, yeye ni mtakatifu. Maswali yako hapo yanatuuliza, utakuwa umefanya nini? Utafaidika nini unapompenda tu ule anayekupenda? Unapompenda ule ambaye mnajuana, ule ambaye ni rafiki, labda ule ambaye ni ndugu yako kimwili. Watoto wa Mungu, tusitembee katika mwili, tutembee katika roho. Tuwe watu ambao tunaishi neno la Mungu jinsi linavyoandikwa ndani ya kitabu kitakatifu. Mungu wetu ni mtakatifu, nasi tuwe watakatifu jinsi yeye alivyo mtakatifu. Mais moi je vous dis, lakini ila mimi ninawaambia, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, pendeni wale wanaowachukia na mwabariki wale wanaowalaani. Watoto wa Mungu, vinywani mwetu kusitoke laana yoyote. Tubariki wale wanaotulaani, wale wasiotupenda, tuwabariki. Mungu atujie msaada. Si kazi nyepesi, si kitu kiepesi, lakini wewe unaotafuta Mungu, unayetafuta ufalme wa mbinguni, ni vizuri ujifunze kutoka neno la Mungu. Ni vizuri maisha yako ifanane na hili neno. Ujitahidi uwezavyo. Naweza kuwa mimi niliye mbele yako kwa saa hizi, naweza kuwa mimi ni ule usiyempenda. Ni mfano naleta. Kama haunipendi, neno linakwambia jitahidi mahali uliko unipende. Kama mimi sikupendi ndugu yangu, sikupendi wewe dada yangu, nijitahidi mahali niliko, nijitahidi niwezavyo, ule upendo wa ule asiyenipenda uje ndani yangu, nimpende huyo, nimpende huyo. Juu Mungu wa mbinguni ataona ni kweli hii bidii ambayo huyo amefanya. Ataona ile bidii yenye iko ndani ya roho yako, kumpenda ule asiyekupenda, kumpenda ule enemy. Ni kitu ambacho Mungu atachukulia manane kabisa, atakichukulia. Mungu anisaidie na Mungu akusaidie. Mungu asaidie watoto wa Mungu wote popote waliko. Tujitahidi kuwapenda adui zetu. Wakati unafika kwa ule ambaye ni ndugu yako wa kimwili, ama sijui mmetoka wapi kimwili,
ndio unaonesha meno, unafurahi, unacheka, unafurahi, unaonesha furaha kwamba unampenda. No. Biblia inatuambia tuwapende wale wasiotupenda. Wale ndio tuwaoneshe kile ambacho kiko ndani yetu, tuwaoneshe ule upendo wa kiungu. Mungu atusaidie na Mungu atupiganie. Ni vita, ni vita. Usifikirie unapompenda tu ule ambaye mnasema naye bonjour bonjour, mnaelewana kwa bonjour bonjour, ndio utakuwa umeonesha kwamba wewe ni mwenye kuwa na upendo ndani mwako. Upendo wako utajulikana kwa Mungu wakati ule mtu fulani, kwa mfano, aliyekutilisha ndani ya kifungo, quelqu'un qui vous a poussé à aller jusque dans le prison, emprisonné, puisque celui-là vous a accusé. Ule ndiye mtu, usimwekee kinyongo, mpende wakati utatoka ndani ya kifungo. Mpende, muoneshe ya kwamba wewe aliye ndani yako si ule wa kidunia, ni Mungu mzima wa mbinguni, anajaa ndani ya roho yako. Unakuja kwake, unamfurahia, unampenda, unazungumza, unamfere. Oublier, asahau hata kwamba alikufungisha, alikupeleka kifungoni. Ule sijui alikutendea kitu kibaya gani, wewe muoneshe ya kwamba wewe una Mungu ndani yako, na ule Mungu aliye ndani yako anakusukuma kumwendea yeye na umkumbatie na mfurahiane mpaka yeye mwenyewe afikie kwa majuto ya roho, afikie kujuta, aone yale aliyoyafanya kwamba haikustahili, afikie kumjua Mungu kupitia tabia ambayo ataona kutoka kwako. Mungu atusaidie sana. Okay, tunaendelea mbele. Mungu wa mbinguni, yeye ndiyo jinsi anavyotuagiza tupende wale ambao wanaotuchukia, wale wasiotupenda. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, watendeye mema wale wanaokukataa. Watu wanakataaka wengine, watu huchukia wenzao. Sasa wale wanaokuchukia, wale wanaotuchukia, acha tuwatendeye mema, tuwapende hao. Hii ni agizo Mungu anakuletea, Mungu anakukumbusha. Juu neno halianze leo. Mungu anakukumbusha njoo ya kwamba wale wanaokukataa, wale wanaokuchukia, uwapende. Ni uamsho. Mungu anakuamsha. Toka katika tabia za kuvimba kama chura. Wakati uko mbele ya watu, unaona watu, unaanza kuvimba kama chura. Utapasuka kwa bure. Utasumbua moyo wako kwa bure. Huyu ni ndugu yako, huyu ni dada yako, hakuna mahali utamwepuka. Siku moja Mungu atakapokuja, Kristo atakapokuja kuchukua kanisa lake kwa neema yake, kama wewe na ule unaye gisi mnavyochukia na gisi mnavyokatalana, kwa neema ya Mungu, kama itafikia wakati nyie wote mtakuwa mmetengeneza maisha yenu mbele ya Mungu, siku ya kunyakuliwa mtenda jikuta mko mbele ya Bwana Yesu Kristo nyie wote pamoja. Juu Mungu hana ubaguzi. Unaweza ukachukia mwenzako, lakini Mungu yeye anampenda. Ndio kwa maana leo neno linakuja kwa upande wako, kukuagiza, kukuonesha tena upate kubadilika, upate kubadilisha tabia zenye uko nazo. Utaona hata miongoni mwa batumishi ya Mungu, batu bako mu service, bako mu kazi ya Mungu, lakini watu hawapendani, watu hawavumiliani.
hawavumiliani wala hawapendani. Oh, mie ule servite simutaki, wala hawezi akafika hata kanisa langu, wala hawezi akae nikamkaribisha kwangu. Pourquoi la haine? Mungu wetu wa mbinguni hana chuki hata kwa mtu yeyote ule. Alitufia msalabani. Si wote tulikuwa wenye makosa. Aliona makosa yetu, aliona shida zetu, aliona tabia zetu, lakini akaitika kupanda Kalvari. Pale msalabani akatundikwa juu ya hayo makosa yetu. Mungu atusaidie sana. Yesu Kristo ndio suluhisho kwa mambo yote. Kama kuna kitu hakiendeki katikati yako na ndugu yako, kama kuna jambo haliendeki katikati ya dada na dada, please, suluhisho ni kwa Yesu Kristo. Tazama, inua macho yako uone Yesu Kristo pale Kalvari. Alisumbuka, aliteswa juu ya huyu unayemkataa. Yeye alimpenda, alimkaribisha na akampatia ile grace ya kusamehewa makosa na dhambi zake. Ndugu yangu, pendeni wale wanaowakataa. Kubali kuwasamehe. Kama kuna jambo ambalo haliendeki, kwa nini usimwendee mwenzako? Kwa nini usipatane na ndugu yako ama na dada yako? Pendaneni nyinyi kwa nini? Ili watu wa dunia watakapoona wajue kujua ya kwamba wewe mwenyewe unaelewa hiyo. Lakini wakati wataona ndani yetu kuko chuki, kuko magombano, kuko mavutavutano, ile ni kumpatia shetani nafasi. Ile ni kumpa shetani nafasi. Mpendwa wangu, usimpatie shetani nafasi. Usimpatie shetani nafasi. Wakati ambao tunaishi ni wakati mgumu sana. Ni wakati ambao ungeliweza sasa kutafuta namna gani unaweza kukaribia Mungu wako. Na hautamkaribia Mungu wako wakati ukingali ekarte, unajitenga na ndugu yako, unajitenga na dada yako, haupendi hata kumwona wala haupendi hata kumsikia. Na ukafikiria uko katika mapenzi ya Mungu. Unatembea zaidi kwa upande wa kimwili kuliko kutembea zaidi ndani ya neno la Mungu. Na kukumbusha, Bwana Yesu Kristo yuaja. Yesu Kristo yuaja. Yuko karibu mlangoni, anakuja. Mungu atusaidie sana. Tusimpatie shetani nafasi. Tusimpatie shetani nafasi. Surtout batumishi ya Mungu. Surtout batumishi ya Mungu. Popote kwenye mnapatikana. Hatutatumikia Mungu. Hatutasema kwamba sisi tumeitwa kufanya kazi ya Mungu wakati hakuna uhusiano katika huyo Mungu wetu tunayomtumikia. Hakuna uhusiano ndani ya neno la Mungu. Hatuhusiane katika neno la Mungu. Hatutembei pamoja katika neno la Mungu. Hatuishi neno lile ambalo ni neno la kibiblia, neno la kimaandiko. Hatutembei pamoja. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Tupende Mungu na neno lake. Na mbele tumpende Mungu, si ni lazima kwanza sisi kwa sisi tupendane. Haunipendi, mimi sikupendi. Je, ule Mungu wa mbinguni tutampenda? Tutampenda je? Efre, haupendi huyu dada, huyu ndugu unayemtizama kwa macho yako. Utasema unampenda Mungu kivipi? Haiwezekani. Jibu ni hapana. Usidanganye Mungu kwamba unampenda wakati unachukia ndugu yako. Mimi nakuchukia, wewe unanichukia. Ule Mungu ni Mungu gani ambaye tutamtumikia kwa njia kama hiyo? Oh, moi, ce serviteur là. Non. Hai.
Moi, ce frère-là, non, n'en parlez même pas. Celui-là, ouyo. Toujours le négatif. Tunatembelea kumguru gani? Tunachezea kumguru gani? Mbona Yesu Kristo hakuona ile manegatife yetu yote? Wewe unaona manegatife ya ndugu, wewe unaona manegatife ya dada yako, lakini Yesu Kristo yeye pale kumsalaba hakuhesabu negativite za ulimwengu huu. Yeye aliona anakuja kwa jumla kuokoa mwanadamu aliyekuwa amepotea. Akaitika mateso ya msalaba, akapanda hapo kusudi yeyote atakaye muamini asipotea, lakini aupate uzima wa milele. Haiko kitabu cha Yohana kinatuambia hivi? Kitabu cha Yohana kinatuambia nini? Tukikisoma 16 mpaka pale kushairi ya 3 inasema nini? Mungu atusaidie. Mungu atusaidie sana. Tunapasha tutoke katika tabia hizi zenye tuko nazo, tabia za kimwili, tabia ambazo hazipendezi Mungu. Mungu yeye alipenda ulimwengu. Basi ni ulimwengu, hii dunia ndio alipenda. Ni wewe na mimi ndio Mungu aliyowapenda. Na akataka yeyote mwenye ataamini asipotee. C'est-à-dire alikuwa na upendo juu ya mwanadamu. Hakutaka hata mtu mmoja apotee. Sasa kama Mungu wetu wa mbinguni, Yesu Kristo, kama alimpenda mwanadamu, kwa nini wewe umchukie? Kwa nini wewe umkatae? Nani alikupatia ruhusa ya kuweka chuki kati yako na ndugu yako? Nani alikupatia ruhusa ya kuweka chuki kati ya dada yako na ni ndugu yako, ni dada yako? Kwa nini tunaitwa bafrere? Kwa nini tunaitwa basere? Hatuitwa hivyo kwa hali ya kimwili, tunaitwa hivyo ni kwa hali ya kiroho. Juu ya ile kazi ya msalaba, juu ya kuamini ile kazi iliyofanyika Kalvari. Ndio kwa maana sisi wote tulioamini, sisi wote ambao tuko katika Kristo, tunaitwa ndugu katika Kristo, dada katika Kristo. Sasa we shetani amekukamata, amekupaga, umepagawa na roho chafu ya kukuonesha kama ni lazima uchukie ndugu yako, ni lazima ukatae dada yako, ni lazima ukatae mama yako, ni lazima ukatae ndugu yako katika Kristo. Ce n'est pas faisable. Ni part dans le message. Wapendwa, turudie kumstari wa neno la Mungu. Tupende ndugu na dada, tupendane gisi sisi wote tulivyoitwa na huyu Bwana wetu Yesu Kristo. Hajakufa pale kwa ajili ya kwenda kujiavantilie juu ya msalaba. Alienda pale ni kwa ajili ya kutuokoa sisi. Na ile kazi aliifanya katika upendo usio na mipaka. Yeye kutimiza ile kazi ya msalaba ilikuwa ni upendo usio na mwisho. Upendo ambao hauna ndani ubaguzi. Upendo ambao hauna ndani mafikirio yenye iko negative. Alienda pale kwa ajili ya kuokoa ulimwengu wote. Kwa hivyo ukiona ndugu yako katika Kristo, ukimwona dada yako katika Kristo, mheshimu, mpatie heshima zake. Juu Mungu alimpenda. Hauna sheria wala droit ya kuweza kumkataa ama kumchukia dada yako ama kumchukia ndugu yako. Juu Mungu wa mbinguni anampenda. Utafaidika nini hata umkatae, hata umchukie? Mungu wa mbingu anampenda. Uko mriski ya kukosa kunyakuliwa juu ya kumkataa ule aliyempenda Mungu wa mbinguni. Mungu anampenda, yeye amemchagua, lakini wewe unamkataa. Utaishia wapi? Mungu kama alimpenda, Mungu kama alimchagua, unamkataa, unamchukia, wewe utaishia wapi na hizo hasira ambazo hazina mipaka ndani ya roho yako? Rudia kwa Yesu Kristo.
mlombe msamaha kwa kile ambacho kinaninginia kwa roho yako, ambacho kiko manegativite juu ya frere yako, juu ya sere yako. Rudia kwa Yesu Kristo akukirimie, atakuhesabu tena kuwa kiumbe kipya utakapomrudilia na kusema, samahani, mimi nilikosea, nilimchukia ndugu yangu, sikumpenda, nilienda kupenda tu wale ambao wewe unafanya ubaguzi ndani ya nyumba ya Mungu. Unapenda tu wale ambao ni marafiki, wale ambao ni mandugu zako katika hali ya mwili. Unapenda tu wale marafiki ambao sijui mnafanya nao biashara pamoja. Ça ne sert à rien. Utakuwa umefanya nini? Maswali ziko hapo ndani ya maandiko. Utakuwa umefanya nini? Utafaidika nini? Utafaidika nini? Matendo yetu yote tuyafanyayo, yote tuyafikiriayo, please wapendwa, tuwe tunarudisha ku neno la Mungu. Tuone kama inakubaliana na neno la Mungu. Turudishe ku neno la Mungu. Mikaya yeye, nitakurudisha hasa mahali fulani ambako Mika wakati wacha nitasema kwa hiyo baadaye, wacha niache kwanza pembeni, nitaifikia wakati nitakapoenda katika nabii. Wacha nimalize kwanza hapa mahali kwenye niko, tutazungumzia hiyo baadaye. Sasa tunaendelea, tukamate verset 44 45, inasema hivi: afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Mungu wetu wa mbinguni, wewe wale unaowachukia, Mungu yeye hachukie mtu, anapenda kila mtu. Angalia jua lake, anasema jua, yeye anapoamsha jua lije limulikie watu. Hana ubaguzi kusema hili jua liwe na mipaka, lisimfikie ule ama lisinyeshee ule ama lisimfanzie hivi. Wote wazuri na wabaya, Mungu anamulika jua yake iweze kuwafikia, iwaangazie wote pamoja, sans exception. Wewe wakutia ma-exception na mipaka na sijui mametre katikati ya batoto ya Mungu. Wewe kuingilia kichini chini, unapita hivi kichorochoro, unafanya vyenyewe unataka. Haujui ni nini unachokiamini wewe. Haujui mahali unakoenda na haujui bado kwenye unatoka. Biblia inasema tupendane sisi kwa sisi, tupendane wamoja kwa wengine. Mungu yeye hana ubaguzi. Utaniambia alishawahi kusema boss, hakuna. Mungu haiko wa vile, yeye haiko wa mazigzagi, haiko wa kichorochoro. Mungu hana kichorochoro ndani yake. Jua likinyesha linanyeshea wote. Tukishuka hapa chini, Biblia inaendelea kutuambia hata na mvua ikinyesha na nyeshesha mvua, hiyo mvua itanyeshea wabaya, itanyeshea na wazuri. Ni kama vile hata na neno la Mungu tunapolihubiri halina mipaka. Juu neno ni Mungu, linaendea wazuri na wabaya, halichague ule na ule, wote linawaendea na linawafikia. Mvua ikinyesha haichagui hili ni shamba la mtu asiyeamini Mungu na hili ni shamba la mwenye kuamini Mungu. Mvua ya kawaida inanyesha katika pori yote. Hata iwe ni pori yenye itaotesha miba, mvua itanyeshea mwiba nao wote. Hata iwe ni pori ama ni pori yenye itaotesha mboga ili mwanadamu apate mboga za kukula, mvua itanyeshea sans exception. Upendo wa Mungu hamuna mipaka. Upendo wa Mungu hakuna mipaka.
Kwa hivyo katikati ya watoto ya Mungu usifikiake hata siku moja kuwa na ndoto ya kutia ndani ya watoto wa Mungu, kutia ndani mipaka. Juu utakuya kulipa. Hiyo ni kitu unafanya kinyume ya mapenzi ya Mungu. Mungu atakulipiza siku moja juu ya hiyo hali kama na hiyo. Ukiwa na hiyo hali namna hii, roho kama hii, faites attention avec Dieu. Faites attention avec Dieu. Mungu wetu kuna mahali kwenye anakungoja. Mambo yote tunayoyafanya siku moja tutalipa. Yote tunayoyasema siku moja tutayalipia mbele ya Mungu. Ni lazima kwa ndugu yako, kwa dada yako, uwe na mafikira mazuri, uwe na roho safi mbele ya ndugu yako, uwe na roho safi mbele ya dada yako. Usifikirie kutendea mwenzako mabaya. Usifikiriake kutendea ndugu yako mabaya. Baservitere wa Mungu, please, Mungu atujie msaada. Mungu atushukie, atusaidie. Les limites parmi nous, les serviteurs de Dieu, les limites parmi nous, ça vient d'où? Inatokea wapi? Mie na ule mpendwa, mie na ule hivi, mie na ule hivi. Sitaki. Hautaki, we ni nani? Hautaki juu ya nini? Kama hautaki, tia Biblia pembeni na usigusake tena Biblia. Kama hautaki kuelewana na ndugu yako, un serviteur dans ce message, sawa gisi na wewe unasema wewe ni serviteur, uliitwa na Mungu kwa kufanya kazi hii. Hautaki kuwa na ushirika na mwingine, hautaki kumsikia hata bakisema jina lake, unakasirika, hata unatoka kiti, unashimama, unaenda nje. Amweke. Uko na jambo lenyewe unaweza kusema mbele ya Mungu na mbele ya kanisa ya kwamba huyu mtu hastahili juu ya hii na hii na hii na hii. Uwe na raison yenye iko ya kweli. Ukisikia kwamba huyu ni serviteur de Dieu, lakini unajua mambo yake, please mwendee, umwambie, uzungumze naye. Mwendee. Mchungaji mbaya ni mwenye kurarua kondoo. Kuzirarua namna gani? Tisebie, inasema wazi. Mbwa mwitu haiwezi ikaambiwa kwamba itachunga mbuzi. Mbwa mwitu haiwezi ikachunga kondoo. Juu itazimaliza, itazirarua. Unaweza kusema mie ule serviteur, juu yeye anakuwa na rarua kondoo. Kwa mfano, yeye ndio wakubebesha batoto baimbaji mkanisa, yeye ndio wakubebesha matumbo mamimba. Huyo sitaki nimsikie mbele yangu, juu hayawahi kutengeneza hilo jambo. Okay. Lakini sikuwe ni jambo la kwenda unaimba mbele ya watu wengine na mbele ya watu wengine na hujawahi kuonana na ule ndugu. Kama kweli anararuaka baimbaji mkanisa, yeye kazi yake ni kukula, sijui kuiba mali za watu. Okay. Zungumuza naye kameni, muonane, umurudishe kuneno la Mungu. Kama tatengeneza, kama itakuwa je, ndio unaweza kusema mbele ya wengine wa servite, mie huyu iko hivi. Munisaidie, tumusaidie pamoja. Juu ni mtu mwenyewe anararuaka kondoo za Mungu. Na wewe mtumishi wa Mungu, kama una tabia sawa na hizo, haiko kitu kizuri. Kondoo za Mungu zinalindwa chini ya woga wa neno la Mungu, zinalishwa neno la Mungu. Kama wewe ni mchungaji, ni sharti uwe na ile roho ya kuweza kusauvegarder honneur ya kondoo unazozilisha, honneur ya eglise ambayo Mungu aliweka mikono yako.
usikue ule wa kuhanyahanya, wa kuangalia de gauche à droite. No, hatukuaminiaka ujumbe ile ya kuangalia wanawake ama kupenda kuoa wengine wanawake, na wakati uko na mke wako ambaye Mungu alikupatia, uliyemuoa katika ujana wako, uko naye. Kwa nini tena? Mungu akusaidie popote uliko, urudie kwa mstari wa neno la Mungu. Nawe pia usiwatie wengine watumishi katika majaribu. Hapana, haiko vizuri. Tunapaswa kutembea pamoja katika neno la Mungu. Tunapaswa kuishi sote neno la Mungu. Okay, nilikuwa nikisema hapa nini? En fait que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Tunapaswa kuishi katika upendo na katika umoja wa neno la Mungu. Tupendane wa ndugu, tupendane wa dada, kanisa tupendane, tuwe kimoja. Juu Mungu wakati atakuja, Yesu Kristo wakati atashuka kuja kuchukua bibi harusi, atachukua ni lile kanisa ambalo liko kumstari wa neno, lile ambalo linaishi neno la Mungu. Hata kuja ukamata bibi harusi mwenye kuwa na ulema, mwenye kuwa na makunyanzi, mwenye kuwa na esa na papa. Hapana, yeye bibi harusi wa Yesu Kristo anapaswa kuwa nyororo, mwenye kunyoka, mwenye kutembea sawa sawa na neno la Mungu, mwenye kufanana na Kristo. Hapana ule mwenye anafanya vyenye anataka. No, tunapaswa kuishi neno la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunapaswa kuwa watiifu kwa neno la Mungu wetu, ili tuweze kumfanana ule Mungu wetu wa mbinguni. Tumfanane yeye. Kili tutakapofanya vyenye habiko sawa na neno lake, hatutamfanana na hatutampendeza Mungu. Mungu atujie msaada. Ok. Car il fait lever le soleil sur les méchants. Yeye anajusha jua lake juu ya wabaya, wenye roho nguvu, wenye roho mbaya, wasiomwamini. Anamwaga jua lake linawamulikia. Hawaime mwali wa jua, hapana. Juu Mungu haiko vile. Mungu anapenda kila mtu. Et sur les bons, na juu ya walio wazuri, jua lake linawafikia. Et il fait pleuvoir sur les justes. Ananyeshesha mvua juu ya wale wenye haki, wenye kweli, wenye kuwa wazuri. Et sur les injustes, na kwa wale ambao sio wazuri, kwa wale wabaya, mvua ya Mungu inawafikia, inawanyeshea. Angalia wenye wako wanatulimia makabeji, wanatulimia matunda tofauti. Eske ni wote ndio wanaamini Mungu? Ni wote ndio wanajua Mungu? Lakini Mungu kwa mvua ya baraka zake, wana mashamba zao, Mungu anaruhusu zimeeshe mimea, mboga. Juu ya nini? Kusudi wewe uliyemwamini usikose chakula cha mwili, usikosewe hiki na kile. Unajua Mungu anabariki hata hawa watu wote. Ni juu yako wewe uliyemwamini. Wewe muamini ndio unatuma dunia inabaki muhali ambayo leo ikingali hali mzuri. Watu wako wanalalamika, lakini hali ikingali mzuri, haiharibika bado. Jumbeleni kule mambo yenye itatokea mbele itakuwa hatari kuliko hata hii yenye tuko tunaona kwa siku ya leo. Ni vizuri juu maandiko iko inatimilika, inaonekana mbele ya kila mtu na kila mtu kwa anajionea. Lakini nakueleza haki kwa ukweli, leo hii kama Mungu iko ananyeshesha mvua kwa ile mashamba ya wasioamini na wasiomjua na wasiompenda hata,
wanaosema kwamba hawamjui Mungu na hawataki kujua. Ni juu yako wewe muamini, wewe bibi harusi wa Yesu Kristo. Wewe unatuma hata ile mashamba inameesha chakula kusudi wakati kingali ndani ya mwili usikose chakula. Mungu ni Mungu wa upendo. Ndio kwa maana ndugu na dada, ukiona dada yako ambaye kwa neema ya Mungu aliokolewa akapokea ujumbe huo wakati wa mwisho, gisi na wewe umeokolewa ukapokea ujumbe huo wakati wa mwisho, pendaneni sisi kwa sisi, aimons-nous les uns les autres. Mungu alimwokoa juu alimjua. Mungu alikuokoa juu alikujua. Mungu alituokoa juu alitupenda sie wote. Tuishi katika mapendo. Okay, acha nivuke niende nifike hapa mwisho mbio. Et si vous saluez seulement vos frères, na kama utaweza kusalimiaka tu, wakati unataka salimia wapendwa, unasalimia tu bale bakwako tu, bale bakwako tu. Kama sisi tulioza, tukimaliza makutano ama kokote kule, naona kama ule wa kwangu tu ndio rafiki yangu, ule niliyemzaa ndio rafiki yangu, ndio mwenye nitajikwense nimsalimie, nicheke wakati niko pamoja naye. Mpendwa ndugu yangu, unangoja nini? Suniombee kwa Mungu. Ile haiko tabia ya Mkristo. Wewe ukiona ule ndio baba yangu, ule ndio mama yangu, ok, c'est là où vous êtes, c'est là où vous allez saluer, c'est là où vous allez accorder la main. Non, ça ne va pas, mtoto wa Mungu. Jua tutasema na we lugha ama tutasema na we nini, ndio tuna create inakuwa ni urafiki. Wengine wale huko Kenya kiendeki ndani yako, huko Kenya kiendeki. Yesu Kristo pale kumsalaba, yeye hakuhesabia fulani na fulani ndio gisi batakuwaka. No, ni sie bote Mungu alipenda tuwe katika umoja. Na umoja huo, angalia ni ile damu ya Yesu Kristo wakati inamwagika, wakati inatusafisha. Haukusafiwa wewe peke kwa damu ya Yesu Kristo. Sikusafiwa peke yangu kwa damu ya Yesu Kristo. Ndugu mpendwa, jua ya kwamba ule ndugu na ule dada, hata kuwe hapa karibu ama awe kule mbali, wote tumesafiwa kwa damu ya Yesu Kristo. Upendo wa Yesu Kristo uko juu yetu sie wote. Ole wako wewe wa kutafuta kusambaratisha wale ambao Mungu aliwaokoa kwa damu yake. Ole wako wa kutafuta kuwaingiza ndani roho tofauti na ile roho ya Mungu. Mungu akujie msaada. Mungu atujie sote msaada, tuweze kuangalia kazi ya msalaba. Mungu hakutuma mwana wake Yesu Kristo kuenda kuteseka pale kumsalaba ili wewe siku moja tena uharibu ile kazi ya msalaba, ulete aibu kwa kazi ya msalaba. No, Mungu hawezi kufurahia hali kama na hii. Inafaa unarekebisha mwenendo wako na tabia zako. Inafaa unarekebisha ile mzigo ya hasira yenye iko kuroho yako, ambayo haitakubaliana na maandiko, haiambatani na maandiko. Ni lazima chochote ambacho utafikiria, chochote kenye utatenda, kirudishe kwa maandiko. Rudisha kwa maandiko. Kama maandiko itakusupport, ndio utasema niko na mshimamo mzuri, na shimama mzuri kwa neno la Mungu. Lakini wakati unaleta biako vyote unabitia kwa maandiko, maandiko inavikataa.
Kwa nini usitambue ya kwamba umeibwa zamu na mwovu shetani? Kwa nini usitambue ya kwamba shetani amekuiba zamu na ukarudilie pale mahali kwenye uliangukia? Biblia ndio gisi inasema, rudia pale mahali kwenye ulianguka, ukatengeneze pale. Ndio kwenye roho wa Mungu mliachania, ni mpaka urudie tena hapo, ndio huyu roho wa Mungu tena akurudilie, ndio huyu roho wa Mungu tena mtembee pamoja. Dala Mungu, unapotembea peke yako kimwili, utafanya magafe na madega mwa hii message. Utafanya vitu vya ajabu vyenye viko vinakupeleka kinyume, kila siku kunaenda kinyume, poromoko juu ya poromoko. Ndio nini tusikuwe na ile roho ya Petro wakati wako chomboni, wakati zoruba ilipokuwa kali, wangeliona kitu kinatokea mbele yao, wangeliona ule ni nani ule, mbona inakuwa kama kitu moja hivi cha kuleta woga. Petro ndio alikuwa mtu wa kimbelembele wa kufanya vitu vya mbio. Yange nilamuka na kusema Bwana, kama ni wewe ruhusu huku natembea kwa maji, na mimi niruhusie nitembee kwa maji. Angelimordone na kusema ni kweli, kuja tembea, na angeikata hatua na kutembea, akatembea. Ikafika wakati akaanza kuja na mashaka, akaanza shikwa na mashaka, dute ikamwingilia. Gisi wewe leo hii mwa hii message unaanza kuwa na dute, eske niliaminiaka hii ni neno la Mungu la kweli? Je te réponds que hili ndilo neno la Mungu la kweli, ni neno la Mungu aliye hai, na bila huu ujumbe hautajulikana kama vile bibi harusi wa Yesu Kristo. Bila huu ujumbe hautanyakuliwa kama bibi harusi wa Yesu Kristo. Petro akashuka wakati mashaka ilimwingilia, akafanya nini? Yaani kumbuka mbio, akasema nisaidie, mimi ninazama. Alitambua jinsi kwa nazama, lakini wewe jia nini mumesaji? Huku nazama, huku nadidimia, huku naenda mbali na Mungu, huku naacha neno la Mungu. Hauyawahi hata kushtuka na kusema ni kweli, kumbe niko kinyume, nimeanguka, niko mbali na Mungu. Yeye aliinua mkono akasema mimi napotea. Bwana Mungu wetu Yesu Kristo, Mungu wa rehema, alimwangalia na akamnyoshia mkono, akamvuta kwa neno lake. Ndugu Petro akarudi kutoka ndani kule kwenye alikuwa anazama, gisi miguu iko inaenda, nasikia kiwiliwili kinene. Kurekipere kwako ndugu, ni wakati utatambua, ni wakati utamlalamikia Yesu Kristo, ni wakati utamnyoshea mkono wako na kusema nishike mkono, mimi nazama, mimi napotea. Ile kutia mpaka kati ya ndugu yako, ile kutia mpaka kati ya dada yako, ile kujikata, unajitoa kwa grace, kwa neema ya Mungu. Wakati unajitia kivyako, unajikata, unasema sitaki ule frere, sitaki ule sere, sitaki hivi na hivi, wewe mwenyewe unajitosha kwenye neema ya Mungu. Ni lazima urudie kwa Yesu Kristo, urudie kwa verite, kwa neno la Mungu. Petro, Mungu hakumkataa, Yesu hakumkataa juu ya ile shaka yenyewe iliingia ndani yake. Alipojitambua na kulalamika, uniokoe Bwana, Bwana uniokoe, aliinua mkono juu, Bwana uniokoe. Alikatala kumwokoa. Juu ya nini wewe hauwezi ukataka uokolewe na Yesu Kristo? Usikie wakati wewe mwenyewe huku naenda nje ya neno la Mungu, huku nafanya vitu vyenye viko contraire na neno la Mungu, vyenye viko contraire na Biblia, na usipate hata kutambua kwamba wewe unapotea, uko njia ya upotevu. Mungu akusaidie, Mungu akupatie kujitambua, ujitambue chenye huko.
chenyewe njia huku unapitia ndani, gisi unavyojitweka. Linganisha vyote vyenye uko ndani, uvilinganishe na maandiko, uviweke kwa maandiko, uone kama vitakubaliana na maandiko vyenye uko unafanya na vyenye uko unatenda na vyenye uko unafikiria, uone kama vitaambatana na neno la Mungu umumudie. Na kama haviambatane, kama havitakubaliana, sutubu. Unangoya nini? Sutubu. Unawaza Yesu Kristo ndiye atatubu pa nafasi yako? Ni wewe ndio unatakikana utubu makosa yako, utubu dhambi zako, utubu mwenendo na tabia yako mbaya, fikira mbaya, kutakia wengine mabaya. No, haiko vizuri. Ni lazima tutengeneze, tutubu makosa na dhambi zetu. Kati tunapoenda kinyume ya neno la Mungu, njia ni moja tu, ni kutengeneza. Ndio tunarudishwa tena wapya. Bila kutengeneza, tuko mbali na Mungu. Hatupashe kuwa tu wa kutia buma grupe kati ya waamini ndani ya ujumbe. Kama kuwa kitu kile kinaweza wapatia grupe kusema hii ni grupe fulani, kama ni point doctrinal, kama ni point ya doctrine, pale naweka mkazo kama ni point ya doctrine. Pour les chrétiens c'est normal. Juu hautaamini shetani, unioblige na mimi amini shetani. Hautaamini kwamba Branham ni Mungu na mimi amini kwamba Branham ni Mungu. No. Point ya doctrine ile ndio inaweza kutuseparate mmoja kwa mwingine. Lakini kama tuko ndani ya imani moja, et surtout batoto ya Mungu, kama tunaamini saine doctrine, nous devons faire attention. Tunapasha kutembea sawa sawa na Biblia. Tunapasha kutembea sawa sawa na Biblia. Tunapasha kuamini Biblia. Kile asemacho Biblia, anachokisema Biblia, uamini ya kwamba ni Mungu ndiye amekisema. Hii Biblia yote ni ainsi dit le Seigneur mbele ya Mungu. Biblia neno la Mungu. Assemble ya hii Biblia kwa neno limoja. Hii ni ufunuo wa Yesu Kristo. Biblia ni ufunuo wa Yesu Kristo. Mungu akusaidie na Mungu anisaidie. Mungu akinyesha mvua hata na wapagani nao wanapokea kwa hii baraka ya mvua ya Mungu. Utakuwa unafanya nini wakati tu unapenda tu ule ambaye ni wa kweli, ule ambaye ni kizalikio cha kweli, ndio mwenyewe unapenda? Ama ule ambaye ni uzazi wako ndio mwenyewe unapenda? Mwenye siye uzazi wako, huyu si ni mzungu, mimi si niko mweusi, sitampenda. Uko mbali na upendo wa Mungu, uko mbali kabisa. Hata na wale wapagani ni lazima tuwapende. Hatujui kesho nani mwenye ataitwa ndugu yako katika Kristo. Hatujui ni nani mwenye ataitwa dada yako katika Kristo. Mungu anaweza kumuita ule mwenye unamwona yeye alikuwa sijui muuaji. J'ai toujours dit, nous les Africains, surtout si eba kutoka pale maziwa makuu, sisi ambao tunatwangwa mipanga kila siku pale ku mashariki ya Kongo. Tunasemaka ule president wa voisin ndio mwenye anatuwaka, ndio mwenye anatupiga. Kiseke demain ule anaweza kageuka frère en Christ
na nakuja naamini na nabatizwa mjina la Yesu Kristo, hautamwambrase jua liuwaka. Jua liuwaka watu, hautamwambrase. Hautasema ni ndugu yako katika Kristo. Leo tunasoma injili iliyoandikwa na Paulo mtakatifu. Combien de gaffes avait commis le Saint Paul? Mtakatifu Paul alifanyaka mambo ya kiasi gani mbele ya Mungu? Nesipake Mungu alifikia kwa wakati ya kumwokoa. Alipersekite eglise, alitesa wa Kristo, lakini Mungu alifikia kumwokoa. Leo tunasema ndugu yetu Paul katika Kristo, mpendwa nabii wa Mungu Paul, ule mwandishi wa vitabu vya Biblia Paul. Si kweli? Si ni kweli? Sasa mtu anaweza kuwa alikuwia bandugu, alikutesa na akafanya nini? Biblia inasema umupende. Tupende wanaotuchukia, tupende wanaotuua, tupende wale ambao wako kinyume na sisi, Mungu atusaidie sana. Upendo wa Mungu hauchagui, amini hiyo. Hauchagui. Wala upendo wa Mungu hauna mipaka. Na we kama umeitwa Mkristo, tembea sawa sawa na Kristo. Ishi neno la Mungu gisi Kristo alivyoishi na gisi yeye alivyo. Kuwa kama Kristo. Fanana na Yesu Kristo. Tufanane na Yesu Kristo. Tunapaswa tufanane na Yesu Kristo. Naona saa zangu zinaisha. Tetre kama Mungu atatupatia nafasi dimashi, tunaweza tukaangalia sasa, tutembee ndani ya nabii, tuangalie nabii anatuambia nini kuhusiana na haya ambayo nimetoka kusoma. Nilikuwa nasema ninataka ongea juu ya Mikaya, lakini sasa muda unanitoroka. La fois prochaine, si Dieu nous prête vie, tunafika tena siku ya dimanche, na waza nitagusia hapo na nitasoma nabii gisi nabii anasema hivi. Kwa leo nashimamia hapo. Mungu akusaidie na Mungu akubariki pahali popote uliko. Neno la Mungu likufikie na ulipokee mjina la Yesu Kristo. Amen. Basi tutaomba Mungu. Mungu mwenye baraka zote, Mungu unayependa wazuri na wabaya, Mungu unayenyeshesha mvua kwa wazuri na wabaya, unayevuisha jua kwa wazuri na wabaya, ninakuomba Bwana Yesu Kristo, mjina lako gisi umeruhusu nishimame hapa hii jioni ya leo kwa ajili ya kuleta neno hili kwa waamini wako walio karibu na walio mbali. Seigneur Jesus Christ, uwe Mungu pamoja nao. Neno lako lipate nafasi ndani ya roho zao, waweze kukurudilia. Wale ambao wako na chuki kwa ndugu zao, wale ambao wako na chuki kwa dada zao, wale ambao wamejisepare na ndugu zao, wale ambao ni waamini, tena wale ambao ni wahubiri, ambao wamekatana na wenzao, wameachana na ndugu zao juu ya chuki. Seigneur Jesus, na kuomba mjina lako Yesu Kristo, uwatembelee na uwazungumzie neno hili lipenye ndani ya roho zao, waweze kutubu na kukurudilia wewe. Hatuwezi tukasema tunakupenda we Mungu wakati sisi wenyewe hapa chini ya jua ndani ya makanisa hatupendane kwanza sisi kwa sisi. Hatuwezi tukadeklare kwamba tunapenda Mungu bila sisi kwanza kupendana. Utujie msaada Mungu. Tupiganie hii vita. Kuja kwako ni karibu mlangoni. Watu wanaogopa virus corona kuliko kukuogopa we Mungu ambaye uko na ule uwezo wa kuweza kuondoa maisha yao na kuweza kuondoa na roho zao. Wanaogopa njoo kitu bure.
Ni bora tungelikuwa ndani ya Yesu Kristo, tutembee ndani ya neno la Mungu, tuogope Mungu na neno lake. Hata kama korona inaweza ikabeba mwili huu, lakini roho iwe iko timamu, roho iwe iko pamoja na wewe Yesu Kristo. Wakati utakapokuja, wale waliomezwa hata na korona itawatapika, watakuja kwako Yesu Kristo na watanyakuliwa, wataenda pamoja na wewe. Mungu tushindie vita, tuache kuogopa vitu vyenye havina maana kuliko kukuogopa we Mungu wetu na neno lako. Utusaidie Mungu. Watu wamefichwa ndani ya manyumba, msitembee. Lakini Bwana Yesu Kristo, mahali pa kufichama, tungelifichama ndani yako Yesu Kristo. Pale ndio makimbilio mazuri, pale ndio kwenye kuko usalama, pale ndio kwenye kuko safety. Mungu wetu wa mbinguni, utujie msaada, utufunike kwa damu yako, utupatie ile neema ya kuweza kuingia ndani yako Yesu Kristo. Mule mko uponyaji, mule mko salama, mule mko kila kitu. Mule hamuna pepo yoyote ile ambayo inaweza kutukutana wakati tuko ndani ya Yesu Kristo, wala pepo ya korona, wala pepo ya ule mwovu shetani, wala shetani ye mwenyewe hana uwezo na mamlaka ya kugusa kwa wale walio chini ya damu ya Yesu Kristo. Heri waliokombolewa kwa damu ya Yesu Kristo na wale wanaotembea chini ya woga wa neno la Mungu. Basi naomba Mungu utujalie hiyo neema, tuweze kushinda vishawishi vyote na dhambi ambayo inatawala dunia hii. Acha tukuogope wewe na neno lako. Acha tutembee kila siku kulingana na vilivyoandikwa ndani ya Biblia takatifu hii. Asante Bwana Yesu Kristo. Natumaini kwamba utafikia kila mmoja ambaye atasikia neno lako hili, liweze kuingia ndani ya roho yake, liguse roho yake, na aweze kubadilisha mwenendo na tabia zake, na akaweze kukupata wewe Kristo kupitia neno hili. Mjina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki wote. Salama kwenu.